नमस्कार दर्शक बंधु पाणीपाग खबर को आपण को स्वागत। दर्शक बंधु राज्य में वर्तमान बदलबार लगी पाणीपागर स्थिति कारण मौसुमी वायु वर्तमान धीरे धीरे अग्रगति आरंभ करिछि। वर्तमान परिस्थिति रे राज्यर विभिन्न अंचल रजपाग देखा मिलूँ। तेरे दर्शक बंधु आज भिडियो आलोचना करवा केमिति रहिबो आगामी 24 घंटा राज्यर पाणीपाग देशर पाणीपाग ओडिशार केउं जिल्लार हेबो प्रबल वर्षा गत 24 घंटा मध्य कौन थिला वर्षार स्थिति एवं गरमर स्थिति आज भिडियो संपूर्ण आलोचना करवा। ता सहित दर्शक बंधु आलोचना करवा जीएफएस मॉडल गोटे बड़ सूचना देइछि ओडिशा पाणीपाग संपर्कित खबर उपरे। आसंतु ए समस्त खबर उपरे विस्तृत आलोचना करवा। आपण सैटेलाइट इमेज रे देखंतु वर्तमान परिस्थिति दर्शक बंधु देशर विशेषकर उत्तर पूर्व राज्यगुड़िक वर्षा जारी रही। कहीं हेबनी कारण उत्तर पूर्व मौसुमी वायु जो रही सीधा सड़क आपंकर बंगोपसागर वायु नहीं कि उत्तर पूर्वांचल को जाऊँगी जहाँपाई कि सेठारे भल वर्षा देखा मिलूँ। तेबे ओडिशा रे वर्तमान तापमात्रा बढ़िबा सहित गरम गुलगुली जारी रही। उपकूल ओडिशा सामान्य तापमात्रा कम रहिले मध्य आभ्यंतरीण ओडिशा रे विशेषकर पश्चिम आभ्यंतरीण ओडिशा रे तापमात्रा सामान्य अधिक रहुछि। गत 24 घंटा मध्य आपण देखंतु झारसुगुड़ा संबलपुर बलांगीर आपणकर बालेश्वर मयूरभंज बौद्ध एवं नुआपड़ा जिले में प्रबल मात्रा गरम होइछि एवं स्थान स्थान हिट वेव कंडीशन देखा मिलूँ। मौसुमी वायु धीरे धीरे सक्रिय होबार आशंका रही एवं आसंता काली ठारू राज्य में केतक अंचल बढ़िब वर्षा तापमात्रा सामान्य कमी पारे। किंतु दर्शक बंधु गत 24 घंटा मध्य सीवियर हिट वेव आपणकर केउंझर जिले में देखा मिलूँ। केउंझर जिले में प्रबल गरम गुलगुली देखा मिलूँ। वार्म नाइट माने उष्म राति आपणकर सृष्टि होइछि बलांगीर एवं केउंझर जिले में। यही सबू जिले में प्रबल मात्रा गरम गुड़गुड़ी रही राति जहाँपाई कि जनजीवन अस्तव्यस्त करिछि। तेज दर्शक बंधु मैक्सिमम टेम्परेचर बा सर्वोत्तम टेम्परेचर आप रही झारसुगुड़ा जिले में गत 24 घंटा मध्य 43.4 डिग्री ता सहित 21 स्टेशन रे तापमात्रा प्राय 40 डिग्री पार होइछि 13 तारिख में। ता सहित दर्शक बंधु 12टी स्टेशन रे तापमात्रा 41 डिग्री पार करिछि 13 तारिख में। तेज आज तापमात्रा केमिति रहबो मु आसनाकाली भिडियो रे निश्चय कहिबी। तेबे गत 24 घंटा मध्य गरम जमिति अनुभूत होता से परिमाण उपकूल ओडिशा रे सामान्य आश्वस्ति देइछि कारण हल्का फुल्का वर्षा देखा मिलूँ। सर्वाधिक वर्षा नयागढ़ दशपल्ला देखा मिलूँ। हाँ दर्शक बंधु नयागढ़ दशपल्ला सर्वाधिक आपणकर 55 मिलीमीटर वर्षा रेकर्ड कर जो आप मोबाइल स्क्रीन देखुंत आप स्क्रीनशॉट मारिक पढ़ी पारे कारण मुझे एतक सब पढ़ी वीडियो सामान्य लंबा हो जहाँपाई कि आपको बोरिंग लगिपारे। तेज दर्शक बंधु वर्तमान समय देशर विभिन्न अंचल में बदलबार लगी पाणीपाग से अनुपात ओडिशा बढ़िबार लगी वर्षार स्थिति आपणकर कंधमाल गंजाम ता सहित बलांगीर केतक अंचल में आसंता काली वर्षा देखा मिलूँ। भुवनेश्वर आखपाख अंचल में सामान्य वर्षार स्थिति देखा मिलता। तेज वर्तमान वायुर चलन कौन रही आप देखु वायुर चलन वर्तमान कौन रही ना आपणकर जो पूर्वाणु वायु जाऊँगी ओडिशा भितर जाऊँगी आप मोबाइल स्क्रीन देखु ताहा सामान्य घूरी बुझुछि पश्चिम और उत्तर पश्चिम दिगु जाउछि जहाँपाई कि वर्षा हबार आशंका रही। सेपरी पश्चिम आप जो रोचे मौसुमी वायु दक्षिण पश्चिम वायु एवं धीरे धीरे ओडिशा भितर प्रवेश करने आरंभ कलानी। मालकानगिरी जिला सहित कोरापुट रायगड़ा यार आखपाख अंचल में वर्षा सामान्य बढ़ी पारे किंतु कौ जिले केमि रहिबो वर्षा मु देखा चेष्टा करी। आप प्रथम वायुर चलन देखु आपंकर कर्णाटक पाखे जो घूर्णिबल अवस्था थिला ताहा वर्तमान बिहार पाखापाखि जाइछि जहाँपाई कि ओडिशा उपर दे दक्षिण पश्चिम वायु जाऊँगी जहाँपाई कि ओडिशा रे आदि ठारू सामान्य वर्षा हेबो किंतु 17 तारिख वर्षार परिमाण बढ़ी पारे। तेज दर्शक बंधु वज्रपात देशर विभिन्न भाग में हबार आशंका रही। आप मोबाइल स्क्रीन देखु ये जो रेड कलर दृश्य देखुं ये सब वज्रपात हबार आशंका रही। आज आपंकर विभिन्न अंचल वज्रपात देखा मिलूँ। आसंता काली केतक राज्य में वर्षा वज्रपात देखा मिल पारे। ओडिशा आप देखु ओडिशा पश्चिमबंग ता सहित आप बिहार छत्तीसगढ़ उत्तर प्रदेश आपंकर राजस्थान ता सहित कर्णाटक महाराष्ट्र तमिलनाडु यही सब राज्यर स्थान स्थान मध्यम प्रबल वर्षा सहित बिजुली घड़घड़ी देखा मिल पारे। यह सहित गुजरात में
ସାମାନ୍ୟ ଘଡ଼ଘଡ଼ି ବର୍ଷା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିପାରେ ବୋଲି ଯାହା ଆଲର୍ଟ କରାଯାଇଛି ପାଣିପାଗ ତରଫରୁ। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଓଡ଼ିଶାର ପାଣିପାଗ ସ୍ଥିତି, ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ମାଲକାନଗିରି, କୋରାପୁଟ, ନବରଙ୍ଗପୁର, ରାୟଗଡ଼ା, ଗଞ୍ଜାମ ଏହିସବୁ ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରବଳରୁ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଆଗାମୀ ଦିନରେ ହେବାର ଆଶଙ୍କା ରହିଛି। ବିଶେଷ କରି ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଜି ଏବଂ ଆସନ୍ତାକାଲି ଏହିସବୁ ଜିଲ୍ଲାରେ ବର୍ଷା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିପାରେ। ଏହା ସହିତ ପୁରୀ, ଖୋର୍ଦ୍ଧା, ତାହା ସହିତ ନୟାଗଡ଼, କନ୍ଧମାଳ, ସୋନପୁର, ବୌଦ୍ଧ, ନୂଆପଡ଼ା, ବଲାଙ୍ଗୀର, ନବରଙ୍ଗପୁର, କଳାହାଣ୍ଡି, ତାହା ସହିତ କେଉଁଝର, ଆପଣଙ୍କର ରହୁଛି ଯେମିତିକି ରହୁଛି ମୟୂରଭଞ୍ଜ, ଏହିସବୁ ଜିଲ୍ଲାର ସ୍ଥାନ ସ୍ଥାନେ ମଧ୍ୟମରୁ କାଳବୈଶାଖୀ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିପାରେ। କିନ୍ତୁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ବର୍ଷା ହେବାକୁ ହେଲେ ଆପଣଙ୍କର 17-18 ତାରିଖ ହୋଇଯାଇପାରେ, କାରଣ ମୌସୁମୀ ବାୟୁ ସକ୍ରିୟ ହେବାକୁ ସାମାନ୍ୟ ଟାଇମ୍ ଲାଗୁଛି। ଯେହେତୁ ମୌସୁମୀ ବାୟୁ ଦୁର୍ବଳ ପଡ଼ିଥିଲା, ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ମୌସୁମୀ ବାୟୁ ପ୍ରାୟ 4ରୁ 5 ଦିନ ପ୍ରାୟ ଦୁର୍ବଳ ପଡ଼ିଥିଲା ଓଡ଼ିଶାରେ ମୌସୁମୀ ବାୟୁ, ଯାହା ପାଇଁକି ସାମାନ୍ୟ ଟାଇମ୍ ଲାଗିବ ବର୍ଷା ବଢ଼ିବା ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ ପାଗ ବଦଳିବ, ବର୍ଷା ହେବ। ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ସାରା ଭାରତର ବର୍ଷାର ରିପୋର୍ଟ ବା ରେନଫଲ୍ ଡାଟା ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର 15 ତାରିଖରେ, ବିଶେଷ କରି ଆସନ୍ତାକାଲି 15 ତାରିଖରେ ଆପଣଙ୍କର ଓଡ଼ିଶାରେ ବର୍ଷାର ମାତ୍ରା ବଢ଼ିପାରେ। ଆପଣ ମୋବାଇଲ ସ୍କ୍ରିନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ, ଓଡ଼ିଶାରେ ମାତ୍ରା ବଢ଼ିପାରେ ବର୍ଷା ରିପୋର୍ଟ ଯାହା ସୂଚନା ମିଳୁଛି। ତାହା ସହିତ ଉତ୍ତର ପୂର୍ବ ରାଜ୍ୟରେ ବର୍ଷା ଲଗାତାର ଜାରି ରହିବ। ଏହା ସହିତ ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତର ଅନେକ ରାଜ୍ୟରେ ବର୍ଷା ବଢ଼ିପାରେ। ତାହା ସହିତ କର୍ଣ୍ଣାଟକ, ଗୋଆ, କୋଙ୍କଣ ଗୋଆ, ତାହା ସହିତ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର, ଗୁଜୁରାଟ ଏହିସବୁ ରାଜ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ବର୍ଷା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିପାରେ। ଏହା ସହିତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣଙ୍କର ଯେମିତିକି ରହୁଛି ରାଜସ୍ଥାନର କିଛି ଜିଲ୍ଲାରେ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ବର୍ଷା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିପାରେ। କିନ୍ତୁ ଉତ୍ତର ଭାରତରେ ସେତେଟା ବଡ଼ ବର୍ଷା ନ ହେବା କାରଣରୁ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ତାପମାତ୍ରା ବଢ଼ିବାର ମଧ୍ୟ ଆଶଙ୍କା ରହିଛି, କାରଣ ମୌସୁମୀ ଛୁଇଁବା ପାଇଁ ଆହୁରି ବହୁତ ଦିନ ରହିଛି ଉତ୍ତର ଭାରତରେ। ତେବେ GFS ମଡେଲ ଓଡ଼ିଶା ପାଣିପାଗ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ସୂଚନା ଦେଇଛି। ଆପଣ ମୋବାଇଲ ସ୍କ୍ରିନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଯେମିତି କହିଥିଲି ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, 17 ତାରିଖରୁ ଓଡ଼ିଶାର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ବର୍ଷା ବଢ଼ିବାର ଆଶଙ୍କା ରହିଛି। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବ, କେତେକ ଅଞ୍ଚଳରେ ସାମାନ୍ୟ ଏକ୍ସଟ୍ରିମଲି ରେନଫଲ୍ ମାନେ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହୋଇପାରେ, ଯାହା GFS ମଡେଲ ଆକଳନ କରୁଛି। GFS ମଡେଲ କହୁଛି ବଙ୍ଗୋପସାଗରରୁ ବାୟୁ ସିଧାସଳଖ ଓଡ଼ିଶା ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରିବ, ଜଳୀୟ ବାଷ୍ପପୂର୍ଣ୍ଣ ବାୟୁ, ତାହା ସହିତ ଆର୍ଦ୍ର ବାୟୁ ମଧ୍ୟ ଯିବ। ତାହା ସହିତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣଙ୍କର ଦକ୍ଷିଣ ପଶ୍ଚିମ ବାୟୁ ମଧ୍ୟ ବା ଦକ୍ଷିଣ ପଶ୍ଚିମ ମୌସୁମୀ ବାୟୁ ସକ୍ରିୟ ହେବ, ଯାହା ପାଇଁକି ଓଡ଼ିଶାରେ ଲଗାତାର ବର୍ଷା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିପାରେ। ଖାଲି ଓଡ଼ିଶା ନୁହେଁ, ଆପଣଙ୍କର ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ, ବିହାର, ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ, ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ, ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ଛତିଶଗଡ଼, ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ, ଏମିତିକି ଉତ୍ତର ପୂର୍ବ ରାଜ୍ୟ, ଉତ୍ତର ଭାରତରେ ମଧ୍ୟ ଲଗାତାର ବର୍ଷା ବଢ଼ିପାରେ। ବିଶେଷ କରି 21 ତାରିଖରୁ ଭାରତର ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବ। ତେବେ ଇଏ ତ ଥିଲା 15 ତାରିଖର ପାଣିପାଗ ରିପୋର୍ଟ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଯାହା କହିଲି, ମୁଁ ପୁଣି ଆସିବି ଆସନ୍ତାକାଲି ଆଉ ଏକ ନୂଆ ପାଣିପାଗ ରିପୋର୍ଟକୁ ସାଥିରେ ଧରି। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ।